आड़प दर्शन पर श्रीक्षेत्र में भक्तों गहली गुंडीचा मंदिर में सकाळु सकाळु भक्तों भिड़ लगी रही 11:30 पहंडी शेष होगापर रात्र 3:30 सुधा श्री विग्रह रुंधा शेष होती आड़प मंडप में रुंधा होती चतुर्धा मूर्ति सकाळ 6:20 सुधा दैतापति सर्वांग होता बेले कोठ सुआसिया माने सकाळ 6:35 बेलू भीतर को प्रवेश करिसेंती। चारमल फिटा जिबा परे द्वार फिटा मंगल आलती हेब पूर्वाह्न 10टा पर चलित वर्ष आड़प मंडप में महाप्रभुंकर प्रथम दर्शन पाइबे श्रद्धालु। आड़प दर्शन पर बड़दाण्डे जनसमुद्र श्रीगुंडीचा मंदिर सम्मुखर डाक्तरखाना छक पर्यंत भक्तों भिड़ लगी रही। लंबा लाइन रे अपेक्षा करिसेंती हजार हजार भक्त। तीन टिकिया लाइन रे ठिया होइसेंती श्रद्धालु। आड़प दर्शन पर श्रीक्षेत्र में भक्तों गहली गुंडीचा मंदिर में सकाळु सकाळु भक्तों भिड़ लगी रही 11:30 पहंडी शेष होगा पर रात्र 3:30 सुधा श्री विग्रह रुंधा शेष होता। आड़प मंडप में रुंधा होती चतुर्धा मूर्ति सकाळ 6:20 सुधा दैतापति सर्वांग होता बेले कोठ सुआसिया माने सकाळ 6:35 बेलू भीतर को प्रवेश करते। चारमल फिटा जिबा परे द्वार फिटा मंगल आलती हेब पूर्वाह्न 10टा पर चलित वर्ष आड़प मंडप में महाप्रभुंकर प्रथम दर्शन पाइबे श्रद्धालु। आड़प दर्शन पर बड़दाण्डे जनसमुद्र श्रीगुंडीचा मंदिर सम्मुखर डाक्तरखाना छक पर्यंत भक्तों भिड़ लगी। लंबा लाइन रे अपेक्षा करिसेंती हजार हजार भक्त। ए संपर्क में अधिक सूचना देवाई श्रीगुंडीचा मंदिर सम्मुखर आम सहित जोड़ी होती आम प्रतिनिधि कालुचरण साहू। कालुचरण केमिति रही परिवेश एवं समस्तंकर अपेक्षा रही आड़प दर्शन करने मन भितर अनेक उत्कंठा थी निश्चित श्रद्धालु मानकर। निहाती भाव समीर देखंतु आज हूँ प्रथम आड़प मंडप दर्शन चतुर्धामूर्ति आड़प मंडप में गतकाली विलंबित राति विराजमान कर सारी आज प्रभुंकर आड़प मंडप दर्शन निश्चित भाव में भक्तों मन उत्कंठा जे प्रभु को जन्मवेदी दर्शन करने विश्वास भक्तों मन में श्रीमंदिर सिंहासन उपरे प्रभु को दर्शन वर्ष तमाम कले जी पुण्य मिलता है आड़प मंडप में जन्मवेदी प्रभु को गोटे दिन दर्शन कर समान पुण्य थाए ए विश्वास भक्तों मन आज जेतु प्रथम दिन रही किंतु गत विलंबित रात जेतु पहंडी टिके विलंब होता नीतिकांति अनेक नीतिकांति रही एवं सर्वसाधारण दर्शन जो पूर्व नीति निर्घंट होता पाखापाखि 7टा ରୁ 8टा मध्य खोलवा कथा द्वारा किंतु ए पर्यंत होगला सर्वसाधारण दर्शन आरंभ होना पाखापाखि 10टा हो जहाँ सूचना आसूची 10टा पर ही सर्वसाधारण दर्शन आरंभ हो किंतु ता पूर्व ये हूँ भक्तों भिड़ मुझे को दृश्य देखा आप देखुं गुंडीचा मंदिर ठारू पाखापाखि बलगंडी मेडिकल छक पर्यंत एमती भक्तों भिड़ लगी जो हजार हजार भक्त अपेक्षा करछंती प्रभु को आज आड़प मंडप टिके दर्शन करने आप देखुं बड़ शंख संपूर्ण भाव में जनसमुद्र में परिणत होती भक्त मान मन जो उत्कंठा रही प्रभु को टिके दर्शन करके चर्मचक्षुरे आड़प मंडप में प्रभु को दर्शन कले कोटि जन्मर पुण्य मिलता है ये जो विश्वास भक्तों मन रही भक्तों भिड़ आप देखुं निहाती भाव में सुरक्षा व्यवस्था पूरा कड़ाकड़ी कर बैरिकेटिंग जिगजैग बैरिकेड माध्यम भक्त मान अपेक्षा करछंती किंतु जो व्यवस्था रही आप देखुं श्रृंखलित भाव में केमती भक्त दर्शन करेंगे से सुरक्षा व्यवस्था व्यापक मात्रा रही जेहेतु प्रथम दिन रही रविवार होइथिबारु अधिक मात्रा भक्तों आगमन रही प्रशासन आकलन कर चलित वर्ष जेहेतु प्रथम दिन रविवार ही प्रभुंर आड़प मंडप दर्शन रही निहाती भाव में भक्तों संख्या बढ़ी आप देखुं भक्तों मन प्रबल उत्साह जे प्रभु को टिके दर्शन करने समस्त अपेक्षा करछंती घंटा घंटा धरी अपेक्षा करछंती केवल प्रशासन निष्पत्ति को अपेक्षा समस्त रही प्रशासन केतबे निष्पत्ति हेबो महाप्रभु को केतबे इच्छा हेबो जे भक्तों को टिके दर्शन करने प्रतिक्रिया तार भीतर भक्त सलाह मान आज्ञा केते समय आपण समस्त अपेक्षा कर अध घंटा घंटा 1.5 घंटा हो केतबे को पाली पड़ी बोली भाबुछंती पाली तो पुलिस वाला कहते 10टा हम 10टा बोली कहते कि आम जानू के खोल भाव में समस्त अपेक्षा करछंती घंटा घंटा धरी किंतु केतबे जे प्रभुंकर दर्शन करने सुजोग मिल भक्त मान को समस्त से अपेक्षा अच्छा माँ केते समय अपेक्षा कले
କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି ଆପଣ? 3 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କଲାଣି ଆଜ୍ଞା। କେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ପଡ଼ିବ? ଭଗବାନଙ୍କର କେତେବେଳକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହବ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ? କହୁଛନ୍ତି ତ 10ଟା ଟାଇମ୍ ଦଉଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଭାଇନା 10ଟା ଟାଇମ୍ ଦଉଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଟିକେ ଖରା ହଉଛି କି ଗୁଳୁଗୁଳି ଲାଗୁଛି କି? ଆଉ ଗରମ ହଉଛି, ଖରା ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ମନରେ ତ କଷ୍ଟ ଅଛି ଯେହେତୁ ଖରା ଗୁଳୁଗୁଳି ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୁହଁରେ ବି ହସ ଅଛି। ହସ ଅଛି, ଦର୍ଶନ ପାଇବୁ ବୋଲିକା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରପ ମଣ୍ଡପରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲେ? ଆମେ 4:30 ଆସିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ମନରେ ଅନେକ ଉତ୍ସାହ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, କିଏ କିଏ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିଛୁ ପୁରା। ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିଏ 4ଟାରୁ କିଏ 3ଟାରୁ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତଟିଏ ସେ ପ୍ରିୟର ଠାକୁରକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ସବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆରପ ମଣ୍ଡପରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦର୍ଶନ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭିତରେ ଆସି ସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବରଦାଣ୍ଡରେ ରହିଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ, ତ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥକିଗଲେଣି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ମନେ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭିତରେ କେମିତି ଥକି ମାରିକି ବସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ସେଇ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ସିଂହଦ୍ୱାର, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ଭକ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅତି ନିକଟରୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସେ ଦୁର୍ଲଭ ସମୟକୁ, ଦୁର୍ଲଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଲଭ ସମୟକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଆରପ ମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ। ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯେହେତୁ ଯେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଆରପ ଅବଢ଼ା ବାହାରିବ, ଏଥିପାଇଁ ବି ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଆରପ ଅଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ସେବନ କରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ଧୂପ ଅର୍ଥାତ୍ 3 ଧୂପରେ ହିଁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଉଠିବ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜିଗଜାକ୍ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କିଭଳି କରାଯାଇଛି, ପାଖାପାଖି 3 ଥାକିଆ ଜିଗଜାକ୍ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ହୋଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତମାନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ସେ ସବୁକୁ ନେଇକି ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଅପେକ୍ଷା କେବଳ ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ। ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ହିଁ ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଅପେକ୍ଷା ତ ରହିଛି, ମନରେ ତ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରହିଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିକେଟିଂ ରହିଛି, ବ୍ୟାରିକେଟିଂ ଯେହେତୁ ଖୋଲା ରହିଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଆଜି ପାଗର ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଗତକାଲି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବର୍ଷା, ଝିପଝିପ୍ ବର୍ଷା ରହିଥିଲା, ତାରି ଭିତରେ ଭକ୍ତମାନେ ରଥାରୂଢ଼ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଟିକେ ଖରା ହୋଇଛି। ତ ଖରା ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୁଳୁଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିକେଟିଂ କରାଯାଇଛି ସେଠି ସେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସମୀର, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଭକ୍ତମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଇପାରେ, ଯେହେତୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ପଡ଼ିଲାଣି, ସମସ୍ତେ ଥକା ବାରି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଲୋଚନା କରିବା, ମା କେତେ ସମୟ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି? ପ୍ରାୟ 5 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି। 5 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା। ଥକା ଲାଗୁଛି କି ଟିକେ, ଯେହେତୁ ଖରା ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି? ଲାଗୁଛି, ଥକା ଲାଗୁଛି। ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି, କେମିତି କ'ଣ? ଖାଲି ପାଣି ବୋଟଲ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବି ଟିକେ ସେଡ୍ ହବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଛାଇ ହବାର ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ପିଲାମାନେ ବି ପୁରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇସାରିଲେଣି, ଆମେ ବି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇସାରିଲାଣୁ। 10ଟା ପରେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ ଅଛି, ଠିଆ ହେଇଛୁ ଆଉ। କ'ଣ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ, କ'ଣ ହବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ଯାହା ଦର୍ଶନ ତ ଯେତେବେଳେ ନୀତି ଶେଷ ହେବ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେବା, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲୁ, ଏବେ 5-6 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯେହେତୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନୀତି ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା, ଭିତରେ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ହିଁ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଜାଗାରେ ଆହୁରି କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଯେଉଁଠିକି ଭକ୍ତ ଟିକେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ, ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତେ? ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ କରିଥିଲେ ଭଲ। ବି ସେଡ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ହଁ ଥିଲା, ନିହାତି। ଖରା ଦିନ ଭାବିଥିଲେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଆମେ ଇଏ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ବହୁତ ଖରା ହେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ବୟସ୍କ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ଛୋଟ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ହଁ ଚଳିଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲା, ବୟସ୍କ ଲୋକ ଏମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରେ, ବହୁତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ହେଲେ ବି ଜଗାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି?
ए रास्ता रे बुढ़ी कही मुंडको टे जाती भारी टे छाड़ी दियो कही दियो जे लोक मान जाए भारी टे जाए भारी हे मुंडको टे पाखु टे ताका आम हे लोक पाखु टे जाए भारी निहाती भाव में आपण प्रतिक्रिया मध्य शुणुचंती निश्चित कालुचरण अपर पक्षरे जहाँ प्रशासन तरफ कहुला 3 ରୁ 4 घंटा पर्यंत आज साधारण दर्शन बंद रहिबो एवं सही समय एपर्यंत स्थिर करागलानी कि नहीं था। हम 5 बजे से यहाँ खड़ा है सुबह उठ के नहा के धो के, लेकिन 10 बजे या 10:30 बजे नीति कांति होगा, उसके बाद इतना सारा लोग मैं तो कर लूँगी 10 की या 12 तक मैं खड़ा रहूँगी, लेकिन मेरे साथ में जो मेरे साथियाँ है और उसका टॉयलेट लग रहा है, उसका प्यास लग रहा है, इसका प्रॉब्लम सॉल्व तो होने का मौका नहीं। अब एक बार निकल जाओगे तो फिर घुस नहीं पाओगे, तो दर्शन कैसे मिलेगा? ये जगत का नाथ है, ये ओनली पूरी नाथ। निहाती भाव में आपण भक्तंकर जो अपेक्षा रही भक्तों मन में अनेक प्रश्न जेहेतु विलंब हो दर्शन निश्चित भाव में केमती सरल भाव नीतिकांति संपन्न हो एवं भक्त मैंने केमती दर्शन करेंगे से सबको नहीं भक्त मैंने प्रश्न उठाउछंती जे प्रशासन निश्चित भाव में किभली दर्शन करेंगे आड़प दर्शन अपेक्षा करिसेंती हजार हजार भक्त एवं सही मुहूर्त को से अपेक्षा करिसेंती केते शीघ्र आड़प दर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कालुचरण साहू जोड़ी होते आम सहित अधिक सूचना दौले श्रीगुंडीचा मंदिर सम्मुखरू।